आमितर जोग देले अभिराम मंडल सर। सर आसर आरंभ कर दियंतु। आमर अभिराम मंडल सर होछन आमर उपदेष्टा वैशिष्ट्य पत्रिकार। तो मु तांको अनुरोध करिवि आज आसर परिचालना दायित्व से आरंभ करंतु। धन्यवाद श्वेतपद्मा। जय बल्लभ जी। आज आमर आभासी मंच रे मु उपस्थित थिबा एठारे समस्त साहित्य अनुरागी बंधुगण को स्वागत जनाऊँगी एवं समस्त को यथामान्य दे आसर आरंभ करिया को जाउछि। बड़ा खुशी कथा कि आमर वैशिष्ट परिवार तरफ आमे जत्किंचित सम्मान प्रदर्शन करिया पई चेष्टित अच्छु एवं प्रथम आवासी मंच रे सम्मान करिथिलु किछि व्यक्ति को एवं आज तार द्वितीय सम्मान आवासी मंच जो आउ किछि साहित्य बंधुगण को सम्मान करिया को जाउछु। वैशिष्ट परिवार जदिओ छोट परिवार एवं दुनियार आलोक गोटे वर्ष है मात्र देखी तेबे भी तार मन में बहुत किसी करने को इच्छा अभिलाष रही एवं से इच्छा अभिलाष को परिपुष्ट करने से आगबर सर्वदा चेष्टित रोचे एवं आगबर भी होचे एवं यही हिसाब से आम किछि किछि बंधु मान को आम गहन में सामिल करुचु एवं आम पत्रिका को एक उन्नत एवं सुसंगठित पत्रिका भाव में करने को सब चेष्टित रहीछु एवं बेसी किछि मु कहया चाहूनी। मु आजिर संचालक श्रीयुक्त रंजन महांती को अनुरोध करी से कार्यक्रम संचालित करेंगे एवं कार्य आगे ने। रंजन महांती। मो कथा सुना जाउछि समस्त को? हाँ हाँ समस्त को जय जगन्नाथ। मोर दशमान्य बड़ स्थान समस्त को तरंगायित तमसार तीर कूଳରେ मिलनरत क्रौंच जुगल हठात चित्कार वेदनार वर्णबोधरू स्वत उद्भासित हेला समवेदनार शब्द ब्रह्म मां निषाद प्रतिष्ठान तोमगम शाश्वती सम मोक्ष निर्वाण सर्वपरि प्राप्ति पाद फेराई पुणी केही जणे गढ़ुथिला बाटटे नर्क को जगतर उद्धार पाई ए विश्वर मंगल पाई केतेबेले निरविजय ब्राह्मणी तटस्थ ही शुणुथाए मृत्यु विजयीर आत्मकथा पुणी केतेबेले कारागार चारिकांथ भितरे केही जणे अनायासरे आंकु थाए मानव जातिर सबुतक व्यथा केउठी निया चुलीर अंक कषा भितरे जीवन परसी देइछि भाषा प्रीतिर छुंक आउ केउठी पुणी आसमान तारार सम्मोहन भितरे तळखि ठिया हेइछि गोटे नुआणिया बयस। हाँ कृष्णाबेणी रे नई जाइथिबा संजटी जेतेबेले पुणी उई आसे एक ईप्सित सकाळर हसरे सेतेबेले गजुरी उठे सेतेबेले कमली उठे और सेतेबेले बास्नाहित होई उठे आत्मा नील कदम भवन से भिन्न एक सम्मोहन से सम्मोहन से आपणापण को समस्त निकटरे एक एकाकार ही परसी पारुथिबा नियारा परिवार नियारा पत्रिका सर्वोपरि नियारा प्रचेष्टा आम वैशिष्ट्य जोरदार करताले दे समस्त को स्वागत करी वैशिष्ट्यर आज स्वतंत्र आभासी आसर को आम सौभाग्यर कथा जे वैशिष्ट्य पत्रिका खूब अल्प दिन भितर अल्प अवधि भितर समस्त हृदय साहित्यिकों पाखर नहीं पाठक पर्यंत भिन्न एक छाप छाड़ी से छाप को आउ टिके मजबूत करने से छाप से दाग को आउ टिके रंगीन करने
आमर ए प्रयास वैशिष्ट्यर जो अनन्य स्रष्टा माने सेमानक सृजनी समग्र रे रुद्धिमंत करछंती वैशिष्ट्यर कलेवर को वैशिष्ट प्रतिभा सम्मान रो प्रथम आसर परे एबे वैशिष्ट प्रतिभा सम्मान रो द्वितीय आभासी आसर से सम्मानित स्रष्टागण को नहीं आज रही आसर तो ता पूर्व मु सर्वप्रथमे स्वागत जनइबी आम घण रे जो दुई जण अतिथि आम सहित जोग देइछंती सस्मिता महांती महोदया एवं सुमित पंडा भाई उभय को जोरदार करताली सहित स्वागत करबा आज रही आभासी आसर को सर्वप्रथमे मु जहां को स्वागत जनइबी सम्माननीय सस्मिता महांती महोदया ओडिया कथा साहित्य कथा थिले एक व्यतिक्रम कहले भी आरंभ हेबनी जो सब नाही नाही रे भी फुटाई पारती हण सत दला कथार शब्द सब जमी सीमित हो जाए एवं अनेक समय गल्प विभर करे पाठक मान मैत्री लेखिका संगठन नहीं वैशिष्ट शुभेच्छी मंडली मुख्य सदस्य पर्यंत एपरिक साहित्य विभिन्न दिगरे कलम स्पर्श सब एक भिन्न परिचय सृष्टि कर कहले कि एक भिन्न परिचय सृष्टि कर जोरदार करताल दी स्वागत करी आज सम्मानित अतिथि महोदया सस्मिता महांती मैम को मैम स्वागत वैशिष्ट आज रही आभासी आसर को धन्यवाद। शुभ अपराह्न उपस्थित समस्त साहित्य नरगी और सृजन प्राण को मोर सारस्वत शुभेच्छा एवं सम्मान। मु कौन सी वक्ता नुहे किंबा विशिष्ट साहित्यिक मध्य नुहे मु निरोला पाठकटिए पढ़ा को भल पाए एवं साहित्य को भी भल पाए निजर खुशी पाई समय पाइले मु किछि किछि लेखे एई परिप्रेक्षी मोर गोटे कथा मन पड़ुची जे आमर स्कूल समय कथा मोर मो बोर्ड स्कूल रो छात्री आम स्कूल रे पढ़िला बेले शनिवार दिन शेष पीरियड टी गोटे वक्तृता पीरियड थाए डिबेट पीरियड जहाँ को आम कहू से दिन पिला माने केमिति कहि परिबे भल भाबरे तेणु आम मानकु शिक्षा दी जाए गोटे टॉपिक दियंती गोटे सेक्शन रो पिला माने सेही टॉपिक परे कहंती मु सेते बेले ठाकुर को डाकु थाए केमिति शनिवार माने दिन मोर पाली पड़िबो मु धाड़िया धाड़ी कहि कि चल जीबी कारण मते कहि आसेनी मु भल कि कहि पारेनी जानिनी आज कौन कहबी आपण मन आगे मते गोटे एते बड़ दायित्व देछि श्वेता ठीक अच्छे मु चेष्टा करी एबे मूल कथा को फेरुची आमे समस्ते एठी जते जण अच्छे समस्ते साहित्य को भल पाऊ साहित्य एक अवबोध चिंता चेतना स्तर रे ताहा एक स्पंदन एक आलोडन साहित्यर लक्ष्य होची समाज रो सर्वोपरि मानव जातिर कल्याण साधन करवा शिक्षक परी अभिभावकटीए परी बा मित्रटीए परी यह आमर आमको कौन सी व्यक्ति गोष्ठी किंबा जातीय जीवन को प्रभावित करिथाए विभिन्न शिक्षा मध्य देई थाए साहित्य होची शक्तिर उत्स यह गढ़ी पारे भांगी पुणी नुआ नुआ भावरे नुआ नुआ चेतन रे ताकू नुआ नुआ ढंग रे पुणी गढ़ी देई पारे अनीति अन्याय और अत्याचार विरुद्ध रे अंतहीन महासंग्राम पई साहित्य आमको अनुप्रेरित मध्य करिथाए सेथिपई तो साहित्यिकटीए समाज प्रतिटी चित्र और चरित्र को नहीं अहरह गढ़ी चली थाए लेखु थाए शह शह गप कविता प्रबंध एवं अनेक किछि सृष्टि करि चली थाए असंख्य जहाँ साहित्य को रुद्धिमंत करने सहित अन्य माननको प्रभावित मध्य करे कविता एक निस्सरण कवि प्राणर झंकार यह केबे झरणा परी कुळु कुळु तो केबे कोइलीर कुहू केबे अरण्यर सबुजिमा तो केबे समुद्रर अशांत लहरी सेथिपई कवितार आदर और आकर्षण
कविता एक भावप्रवण कला नुहे, यह भाव निर्माणर कला। यह उभय परिवेषण और वैचारिक आलोड़न को उद्रेक करिथाए। एथर आमे गप को आसीबा। गद्य साहित्य रे गप एक अभिन्न अंग। गप कहिबा और गप सुनिबार बहु प्राचीन परंपराटी के अलिखित समयरु अद्यावधि प्रचलित होई आछि। समय क्रमे गतिपथ बदलिछि, गप कहिबार ढंग बदलिछि, गपर रूप रंग बदलिछि, किंतु प्रभावनता बजाय रहिछि। शिशुटीए पितामाता ठारू, जेजे जेजेमा ठारू, अजा आई ठारू गप शुणी बड़ हुए। मु मध्य पिला दिने मोर जेजे ठारू सबुदिने गप शुणुथिली। गपटी कहि माने सरी गले गोटी गप आ गोटी गप शुणिबा पई अळी करूथिली। बेले बेले जीत करे जेजे तमे तंगु बा डाकुथिलु, बा तमे आ गोटे गप कुह जोटा सरीबनी, गोटे असरंती गप कुह, एई त सरी जाउची। माने मोर कहिबार उद्देश्य सेही गप शुणु शुणु आमे बड़ होउथिलु। आम भितरे गप गोटे छाप छाड़ी जाउथिला, तार चरित्र माने भी आम भितरे बसाबंदी रही जाउथिले, जहा फल से माने सेही गप गुड़िक आमे न पढ़िथिले भी आमर मन रही जाउथिला। जेमती आज पर्यंत आमर धर लोभी कुकुर माने कलुरी बेंटा कथा, टुआ टुई कथा, एमती कईच ठेकुआ माने महाभारतर कहानी, रामायणर कहानी, एगुड़िक आम मन सब लिपिबद्ध होइकी रही जाइछि। आमे न पढ़िले भी आमे ता विषय जानुचे एवं कहि जाउचे। आम अजाणतरे एहा हमर बौद्धिक एवं मानसिक विकास रे बहुत सहाय्य करूछि एवं जहाँ परवर्ती समय रे हमको किछि लेखिया पई कि प्रेरणा भी जगौछि। जहाँ फल आमे भी चिंता करछे, अच्छा एते जदी गप अछि आमे भी चलो धाडिया किछि लेखिबा, आमे भी गोटे किछि लेखिबा। तेनो डायरी लेखिबा को भी पिला बेलु मु सेत पई कि एई गप सुनी सुनी ही मु प्रेरणा पाइतिली। मो निज कथा मु कहूछि। वर्तमान माने गप लेखिबार कोनोसी निर्दिष्ट प्रक्रिया बा धारा नहीं, एबे गप मुक्त। तेणु लेखकटीए निर्भीक भाव माने समस्त विषय माने वर्णना करिकी आजिकाली जुगरे माने वर्तमान समय रे लेखि होउची। गप को केवल गप करी रखिले ठीक हब। चरित्र और तार भाषा जेते स्वाभाविक हेब, गप सेते हृदयग्राही हेब। सबु कथारे गप थाए। थीम रा परिकल्पना सेते बेले सफल हुए जेतेबेले चरित्र चित्रण प्राणवंत हुए। गपर भाव को नहीं भाषा प्रयोग और गढ़न शैली सठिक हेले गप जीवंत हुए, समस्त को छुए। गपर लिखन शैली, नाटकीयता, बाक्पटुता, भावावेग गप को आहुरी मनछुआ करिथाए। लेखकटीए निर्भीक हेले ही सबु कथा ठीक भाव लेखि पारिबो एवं प्रत्येक चरित्र को 100% न्याय भी देई पारिबो। गपर जदि रहस्य रोमांच थाए ताहा पाठकर उत्कंठा को आहुरी बढ़ई थाए, जहा फल पाठकटी गपटी को अधारू छाड़ी न जाई शेष पर्यंत गप संगरे बांधी होई रही थाए एवं से गपर सम्मान शक्ति रे से मोहविष्ट होई रही थाए। तेणु यही मोहरु ताकू मुकुलिबा को समय लगे। आजिकली आम समस्त पाखे समय अभाव। आगुरी जमती साहित्य माने मनोरंजन गोटे प्रधान थिला, आजिकली आ सेमती नहीं, विभिन्न माध्यम हेलानी। तेणु साहित्य को आमे से भितरु गोटे बोली माने धरिबा। आजिकली समस्ते संक्षिप्त गप पढ़िबा को भल पाउचंती। तदनुଯାୟୀ अणुगल्प, दी धाड़िया गप, स्केच आदि लेखा गलानी। किंतु माने मोर मत यदि गपर दीर्घता पाठकटी को शेष पर्यंत बांधी रखुची ताहले गप को आमे छोट करबा उचित नुहे। गप तार निज बागरे निजे लेखियो। गप केते बड़ हबो निज कलेबर से निज लेखु। आमे सेटा निर्धारित करबा उचित जे पाठक माने पढुनांती आमे गपटी को छोट कर देबा, ताहले कोन हबो ना गप निजर मौलिकता हरेइबो एवं गपटी माने तार न्याय ठीक पाइबनी, तार मान ठीक हेबो नहीं, मान कमी जीवो। लेखकटी सबले ग्रहणशील हेबा उचित। ग्रहणशील अर्थ माने किए कोन मंतव्य देले आमे ताकू ठीक भाबरे नेबा कथा। जदि आमे
ए बर्तमान आम देखुचे माने प्रिंट मीडिया अपेक्षा आम सोशल मीडिया बेसी आदृत होची समस्त सेठी पढ़िया आम गप पढ़ी कि जदि धाड़ी भल लिखिदेला कि लाइक टे देला आम खुशी हो जाऊे जे आम एत भल गप लिखुचे एमती लिखुचे ठीक सेमती आमर गप हो कविता हो जहाँ भी लेखा आम लिखुचे ताको पढ़ी जड़े जदि किसी सुचिंत मतामत देला माने कौन सी त्रुटि विच्युति बाहर कला ताहले आमे ताको ग्रहण करवा उचित आमे सेटा देखिकी से अनुसार आम निजर निजको सुधारिबा उचित किंबा ताठू भल लिखा चेष्टा करवा उचित ग्रहणशीलता जदि मनीष जीवन में न रहिबो ताहले आमे आगु को बढ़ी परिबा नहीं कौन सी लेखक नूतन जेकोसी स्रष्टा नूतन सृष्टि करि परिबो नहीं एबे समस्त कहउछन जे माने हमर साहित्य रो पाठक कमी गलेनी आ केही पढु नाहंती किंतु मो मतरे आमे जदि पिला मानकू पुणी माने गप सुनेइबा ताहले सेमानक भितरे निश्चय पढ़िया पे आग्रह सृष्टि हेबो स्पृहा सृष्टि हेबो से माने निश्चय चाहिबे आगु को बहिटे धरी बसिबे किंबा किछि हमर जदि उत्सव किछि होची सेठी हमें बहिटे गिफ्ट दबा जणु को उपहार सदृश पाइले लोकटी पढ़िया को चाहिबो निश्चय कोन देइछि गोटे बहि देखिबा पढ़िबा तेणु आमे एई भली करी पाठक सृष्टि करबा उचित आ गोटे कथा हला सबु स्रष्टा निश्चय एटा अनुभव करथिबे मोर भी अनुभव अछि बेले बेले एमती आमे चाहिले भी गोटे धाड़ी कोन गोटे शब्द भी आमे लिखि पारुनी सेते बेले बहुत अबस लागे हताश भी लागे आमे भाबो कोन केमती कर देले होंता कि मु टे भलो लिखि पारंती मोर कहीं किछि लिखि पारुनी मु लिखि परिबिनी कि मु किछि करि परिबिनी कि किंतु एटा माने ठीक नुहे सही समय आमे हताश न होई कि जदि आमे विभिन्न माने पढ़ा पढ़ी रे मन देबा ताहले हमर ज्ञान बढ़िबो पढ़ा पढ़ी माने खाली हमरी भाषार साहित्य को पढ़िबा पई मु कहूनी विभिन्न भाषा को हमें पढ़िबा ताको आपणैबा से माने केमती लिखिचंती ता सही कला कौशल को जदि हम आपणैबा ताहले हमें निर्द्वंद रे लिखि परिबा हमें माने लिखिबा को समर्थ हेबा तेणु मो मतरे जने लेखक हबा आगुरु गोटे भल पाठक हबा उचित शेषरे कहिबी वैशिष्ट्य कथा वैशिष्ट्य नुआ नुआ पाद थापिची अवश्य आउ एबे नुआ नुहे सी तार चेरा को सुदृढ़ कर सारलानी बहुत नुआ नुआ लेखक सृष्टि करछि विभिन्न एथर जो लोकभाषा बही माने हेछि लोकभाषा विशेषज्ञ से वैशिष्ट्य मो पाखे पर्यंत पहुँचीनी किंतु निश्चय भल हेतिबो जहाँ नुआ नुआ चिंताधारा नुआ नुआ चेतना को नहीं माने काम करुछि नुआ लेखक नुआ कवि एमान को सब उत्साह दउछि सेमान को सुजोग मिलुछि तेणु मु बहुत खुशी वैशिष्ट्य संगे जोड़ी होइथिबारु आज मते एठी कहिबार सुजोग देथिबारु भी मु वैशिष्ट्य परिवार को धन्यवाद देउछि एठी म वक्तव्य शेष करछि नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद मैम एते सुंदर भाबरे एवं संक्षेप रे अनेक किछि काम पई शुभेच्छा एवं आशीर्वाद रा कथा चिरकाल लागि वैशिष्ट्य साहित्य बय कथा सब व्यतिक्रम भितरे भी स्रष्टाटी अतिक्रम करू एक मुक्त जीवन पथ ए कथा सहित आम आग को बढ़िबा स्वागत करवा आम परवर्ती अतिथि को से अपराह्न भी माने कौन जो अपराह्न थकापन को दूर करने गोटे गरम चार आसर न थाए बा मन कथा किछि कही मन कथा को हल्का करने गोटे गपसप सेंटर न थाए हाँ गरम चा और गपसप सेंटर जो मन पड़ जाए से अनायास मन पड़ती से व्यक्तित्व से मनीष जनक आपण आपण भरपूर मनीष जड़े व्यास शुणुछ तुम पर भी कही जड़े अंटा भिड़े शुणा तुमको किछि हाँ जी कि अनायास शुणी पारती मो छुआ बेल राजा राणी कंढे को तू न बुझ दिने ए बरगछ तो आयुष ए मो माँ को तू दे हाँ आम समस्त प्रिय मनीष आपणार मनीष एकाधारे जड़े गीतिकार जड़े सफल गाल्पिक जड़े सफल कवि जड़े सफल संलाप लेखक एकाधारे डट 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 लगेदेले माने प्रतिभार कौन शेष हेनी बोले मुझे भावुची समस्त प्रिय सुमित भाई सुमित पंडा को जोरदार करताल सहित स्वागत करी प्रणाम समस्त को मोर वॉइस सुबुची सुमित किछि कहू ता आगु मु एठी कहि रखिया चाहिबी टिके वैशिष्ट्यर आगामी जुलाई सेप्टेम्बर संख्या जो आसुची आमे एडवर्टाइजमेंट छाड़ीलु जे लघु उपन्यास किंबा उपन्यासिका रखिबु बोली
ତ ସୁମିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଘୁ ଉପନ୍ୟାସିକା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସହିତ। ଆଉ ଆମର ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଖବର ପାଇଲୁ କି ସେଇ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକିନା ସେ ଆଗକୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ତେଣୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ। ଆଉ ତମକୁ ଆଗାମୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଫିଲ୍ମଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଗପଟା କି ଉପନ୍ୟାସ ବୋଧ ହୁଏ ପୁରା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ମତେ ଯେତିକି ଥର ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଫୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି କି ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏସବୁ ପରେ ବି ସେ ଗପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ସିନେମା ପାଇଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଛି, ଏଟା ଇନ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଫୁଲ ଆସୁରାନ୍ସ କାହାଠୁ ନ ପାଇଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସିନେମା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ତ ଏବେ ରହିଲା ସିନେମା କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଞ୍ଜନ ମତେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିଲା, ହୁଏତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଅସୁମାରୀ ସ୍ନେହ ରଞ୍ଜନ ତୁମକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ନିୟମିତ ପାଠକ। ମତେ ପଢିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମ୍ୟାମ କହିଲେ କି କବିତା, ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକର ରୁଚି, ଲେଖକର କୋଉଠି ଅସହାୟ ପଣ କେମିତି, ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆଉ ନ କହି ମୁଁ କୋଉ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଯେମିତି ନଈ ମାଟିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖେ ଝରି ଝରିକି, କି ଆକାଶକୁ ଗଛ ଯୋଉ ଗପ ଶୁଣାଏ, କି ବାଦଲ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ ଆକାଶରେ, ହୁଏତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ କଲମରେ ଲେଖିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗି ପାରିବା। ନଈର ସେଇ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦଟା ଆମେ ହୁଏତ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ଗାଳ୍ପିକତା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିପାରେ, ଗୋଟେ କବି ଧାଡି କରି ବି ଲେଖିପାରେ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ତାକୁ ଚିତ୍ର ବି କରିପାରେ ଗୋଟେ ବଡ କାନଭାସ ନେଇକି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନଈ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ବହିଯାଏ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଭୋଗୁଥାଏ, ସେ କବିତା ହୁଏତ ଆମେ କେବେ ଲେଖିପାରିବାନି କି ସେ ଗପକୁ କେବେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବାନି। ତ ମତେ ଲାଗେ କି ସେଇ ଭୋଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟା ଆମ ସହିତ ବି ଥାଉ। ଆଉ ମତେ ସେଇ ଯୋଗୁ ପଢିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ମୁଁ ପଢିବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ମତେ ଲାଗେ କି ଆମ ପିଢି, ଆମ ପର ପିଢି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ଯେତେ ମାନେ କେବଳ ଆମ ଭାଷା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ପଢିବା, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ଆମ ପୁରୁଣା ପିଢି କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି କେମିତି ଚଳିବେ, ଏଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଲେଖାରୁ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ କେବେ 70 ମସିହାକୁ ଫେରି ପାରିବାନି, କି 1950 ମସିହା କି 1850 ମସିହାକୁ ଫେରି ପାରିବାନି। ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ଗପ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଗୁ ପଢିବା ମତେ ଲାଗେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଢିର ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଅଛି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି ଲେଖାଟିକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପାଠକ ବି ତିଆରି କରିବା ଲେଖକର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ କେବଳ, ମତେ ଲାଗେ ଏମିତି କି ଯଦି ଆମେ ଲେଖାଟେ ଲେଖିକି ଘରେ ରଖିଦେଲେ, ହୁଏତ ସେ ଲେଖାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କି ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିଛି ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଆଖିଟିଏ ନାହିଁ, କି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଯିଏ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ କାନଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଗପଟିଏ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ମନଟିଏ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ ସବୁ ସାର୍ଥକତା ପାଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ପାଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତି ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢିକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ହବନି କି ସେମାନେ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆକୁ ପଳେଇଲେଣି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ଜେନେରେଟିଭ ଏଆଇ ଆସୁଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସୁଛି। ତ ସେ ଟାଇମରେ କେମିତି ଆମେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ତା ପାଇଁ କେବଳ ଆମ ପିଢି ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। କାରଣ ଆମେ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଛାଡି ପାରିବାନି
किंबा आम अग्रज माने जो माने अछंती हुए तो से सेते फैमिलियर नुहति वर्तमान टेक्नोलोजी पाइ जे वर्तमान आमर पीढ़ी ही केमिति लोकन पाख पहुंचेबे सेटा आमर दायित्व हवा दरकार आउ सेति पई आमे से जेकोनोसी मीडिया हो आइदर सोशल मीडिया हो नहले फिजिकली आमे तो गप सुनाउचंती हुए तो से जेते बेले आमे तो बेले ठाकु माथु जेजे माथु तो सुनुथु गप सेतेबेले से गोटे मीडिया थिला कि जेजेमा कानरे कहबो नले रेडियो सुनबो नले टेप सुनबो वर्तमान जदि पांचटा मीडिया अछि हम पांचटा मीडिया रे से गप जाउ से गप हो कविता हो जदि 5 प्रकार हिंदी कविता को हम सुनुचंती काहे कि हम ओडिया कविता पांचटा जगह न पहुंची परिबो लोक काहे कि न खोज आमे तो बहुत जगह उर्दू रो कविता हम बुझी पारनती तथा कि हम डिक्शनरी रे चेक करी ता माने बुझी कि हम सुनुचे तो कहीं जने काली एमती भी हो आम ओडिया कविता कौटी गोटे शीर्ष में पहुंचू जने ओडिया कविता पढ़ुवा आउ जने अलग लैंग्वेज लोक सी भी डिक्शनरी मारिक चेक कर कि एक्चुअली यार माने कौन से दिन भी आम भाषा आहरी गोटे पहाच ऊपर चढ़े बोली लगे मु आशा करी आमर यही जो आम पीढ़ी आम आसुवा पीढ़ी ये लगे निजर दायित्व बोली भाविबे लेखाटी लेखुंट लेखा को पहुंचेगा भी बोध हुए आमर कर्तव्य मुझे जानी ग्रहण हेबी किंतु मत लगे जदि आम लेखाटी लेखुंट आदि पहुँचुनी लेखक पाखे ताहले हुए तो से कहानीटा आम से बही भितर ही रही से कविता भितर रही एति कही मोर वक्तव्य आज शेष कर समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद शुणुवर सुजोग देथिबारु वशिष्ठ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद भाई भिड़ भितर बाट भांगी नुआ रास्ता टी गढ़ी पार्थिबा मनीष आपण कथा सब बेले पई खोला मनर कथा सब बेले पई से मन भितर ही सहिता ही रहू से कथा सब अनेक अनेक धन्यवाद सतरे आपण ही माने आंकी पारंती अनायासरे आका मा बई भितर हम संस्कृति और परंपरा को यही आपण ए प्रयास सब बेले पई अतुट रहू अनेक अनेक धन्यवाद सुमित भाई वर्तमान आमे कौन है रंजन रंजन तुमरा म्यूट हो जाई छी सुबोनी हाँ क्षमा करिए एबे सुबिला ना हाँ 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 अच्छा ठीक है वर्तमान आमे आगु को बढ़िबा वैशिष्ट परिवार तार संवर्धित प्रतिभा मान नहीं प्रथम पर्यायर आभासी आसर पर आज हूँ द्वितीय पर्यायर आभासी आसर गत आसर भले आम सहित आज भी जोड़ी ही अच्छा वैशिष्ट परिवार अनेक संवर्धित प्रतिभा आम निश्चित भाव में चेष्टा करूँ आपण मानू से निर्वाचित सृष्टि समूह को भेटी देवाई से लेखा जहाँकि अनेक पाठक आदृति लाभ करिछि से सब लेखा को पुणी थे से स्रष्टा मुहर शुणापी पुणी थे हजिबा से लेखा भितर से लेखार आपण भितर तो सर्वप्रथमे आम टे जेहेतु ये अपराह्न समय संध्या हाँपाई आहरी अनेक समय बाकी अच्छी तेणु अपराह्न को आहरी रंगीन करने आरंभ हो गल्परू जोरदार करताली दे स्वागत करवा आज गल्प आसर प्रथम गाल्पिक को हाँ जी कि अति सहजरे आंकी पारंती से करुण दृश्य को जहाँ कलम बखाणी पारे देखि नथिबा घर पड़ीर दृश्य धार धार कालीर लुहरे अनेक गल्प तांकर कथा ठारू आरंभ करी अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका प्रकाशित समस्तंकर प्रिय गाल्पिक जने एक सुपरिचित नाट्यकार आम समस्तंकर प्रिय भानुशंकर महांती को स्वागत करी जोरदार करताली सहित आज आसर प्रथम गाल्पिक भाव में मुझे कही रखा चाहे वैशिष्टर जो प्रथम संख्या आरंभ करी से मते मु गोटे बोधे आसर कही मिठा नानी शुणी बोधे मिठा नानी से संयोजन थे
ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭାନୁ ନଥିଲେ, ଆଜି ଭାନୁଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ମତେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ ତ ମିଳିଥିଲା, ହଁ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ ଭାନୁ, କିନ୍ତୁ ବହି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ମତେ ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ଭାବରେ ଭାନୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିନଟାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଭାନୁଙ୍କର। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଭାନୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ କରିବୁ। ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସଦାନନ୍ଦର ହସ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2024ରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁବ ଗଳ୍ପ ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବରେ ସର୍ଜନା ଭାବରେ ତମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ଭାନୁଶଙ୍କର, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଶ୍ଵେତା, ପୁରା ମନେ ଅଛି ମୋର। ଭାନୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हाँ थैंक यू श्वेता। सस्मिता मैम, साना भाई सुमित एम सब कही सारे बहुत कथा। मु कौन खाली गप पढ़ी दूची? हाँ तमे गप पढ़ी दो, तुम गपरे ही हमें बहुत किसी पाई जाऊ। हाँ ठीक अच्छे। समस्त को अनुरोध टिके म्यूट कर दियंतु, जहा द्वारा कि गाल्पिकों को असुविधा हबनी गप पढ़िया पे। देवी तोर बोधे ऑन रही जाइछि, तू म्यूट कर। गपर ना सदानंदर हस। सदानंद ता बाप दादी अजा कि किए गोटे नामकरण बेले कही पिलार नाम सदानंद रखा जाऊ। गाँव में एमती नाम रखिबार किसी विशेष रहस्य कि तत्व न थाए। गौरांग, दोलगोविंद, भागवत, हरे कृष्ण सेमती सदानंद। मोर कौन होगला से किंतु ता बोली नार अर्थ अनुसार सी सब बेले आनंद रहिबो। जेतेबेले देख ता उठरे से 12 मासी हस झुलुथबो। सदानंदर नाम सह ता चरित्रर सामंजस्य मते दुखी कर दिए। लक्ष्मी भिक मागे, सरस्वती टीप दिए, रामचंद्र बाप को गोईठा मारी घर तड़ी दिए, अर्जुना परिवा बैग धरी चलला बेलू धईस हुए, ताले सदानंद सब बेले खुशी रे कहीं रहिबो? हाँ केतेबेले केमती टिके खुशी देखागला किंबा खुशी हेबार अभिनय कला ठीक अच्छी, अर्थात सतरे खुशी रे रहिबो पुणी सब बेले? यह मो पक्षे आदौ ग्रहणीय नुहे। केमिति हबो कहूनांती? खुशी रहिबा केउ तारीखरु पासर देली मो निजरी मन नाही। एमिति नुहे मु चेष्टा करिनी बा करूनी। कॉमेडी सिनेमा देखिबा, परिवार सह समय काटिबा, बाबांको शरण जीवा, प्रवचन शुणिबा, यूट्यूब रे खुशी रहिबार उपाय देखि केबे केमिति खुशी लागिछि। खुशी लागिले मु केमिति देखा जाए एया भाबी आईना आगे जाई छिड़ा हैछि तो मो मुह सेमिति देखा जाए जेमिति सब बेले देखा जाए, आनंद रहित। केवल गोटिए कथार मु टिके खुशी अनुभव करे। मु खुशी नाही तो केही भी खुशी नाही। मो मुहरे नाही तो का मुहरे भी हस नाही। किंतु सदानंदर हस किंबा तार सदा सर्वदा आनंद रे रहिबा विषय मते विचलित करे। तार हस खचित मुह मते उपहास करे। दिने मासे हेतिले अलगा कथा, पूरा गोटे वर्ष तार एमिति खुशी रहिबा को बर्दाश्त करबा केते कष्ट से कथा केवल मु जाने। आउ होउनी, असह्य। वर्षे हला से आम कॉलोनी रे नुआ घर करी रहिछि, कंपनी चाकरी। घर भितर और बाहर देखिले आपण भी जानी परिबे सदानंद सेमिति गोटे बड़ पदवी रे नाही। 2टा बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग मिसी गोटे साधारण घर को श्यामली स्त्री, आखि लाखिला भली भी नुहे। सकाळु मु ऑफिस गला बेले ता घर बाट देई जाए। सदानंद भी ऑफिस जीव बोली ता बाइक काढुଥାଏ। मते देखि हसी दिए, मधुर एवं कलिजा चिरा हस। मु भी टिके हसिला परी मुह करे। ए बयस रे आउ को हसी हुए जे? मु आश्चर्य हुए जने कंपनी चाकरी हाई केमिति हसी हसी ऑफिस जाई पारे। प्रथम मु भाबिली वे तो तार आज इंक्रीमेंट थिबो, वे तो आज ता बॉस छुट्टी रे थिबो, वे तो आज तार प्रमोशन हेई थिबो। किंतु एई आजी हुए तो को मु बेसी दिन ग्रहण करि पारलेनी। ताहाले कोन से लांचखोर प्रतिदिन भलो उपरी करूची? खबर संग्रह करी जानिली सदानंद जेउ पदवी रे अछि सेठी लांच खाइबार सुजोग नाही। ओ सुजोग अभाव सती। खबर नेली सदानंद को दिया जाइथिबा टार्गेट से पूर्ण करि परनी बोली ता बॉस सब बेले गाली दउची, प्रमोशन पाउनी। बाहाघर 5 वर्ष पर भी पिला छुआ होउनी। प्रेम विवाह करची बोली बाप माँ सासु ससुर समस्ते छी कर देइचंती। ताले एते चाप भितर भी से आनंद पाउची कोठू? भाबिथिले ऑफिस रे को झियो सह सदानंदर चोरा प्रीति थिबो, नहले ऑफिस रे कामर एते चाप, एते गाली आ दी बखुरिया घरे
ଶ୍ୟାମଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁକୁ ନେଇ କିଏ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଦାନନ୍ଦର କାହା ସହ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ବିଫଳତା, ଚାପ ଭିତରେ ଖୁସି ମରିଯାଇନି କେମିତି? ସେ ହସୁଛି କେମିତି? କେମିତି ଖୁସି ରହିପାରୁଛି? ମତେ ଲାଗେ ସଦାନନ୍ଦର ଏ ହସ, ଏ ଖୁସି ଆଦୌ ଅଭିନୟ କଲା ପରି ନୁହେଁ, 100% ନିର୍ଭେଜାଲ, ନିର୍ମଳ। ଦିନେ ବାହାନା କରି ତା ଘରକୁ ଗଲି। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇ ଆସିବାକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ସଦାନନ୍ଦକୁ ଆଉ ମତେ ଉପମା ଘୁଗୁନି ଦେଇ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜାଣିଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇଲୁ। ସଦାନନ୍ଦକୁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, ତରକାରୀ ଅଲଣା ହେଇଛି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଈଷତ୍ ହସି ସେ କହିଲା, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ସକାଳୁ ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନେଇଛି। ତାକୁ ନ କହିଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ କହିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ସଦାନନ୍ଦ ହସି ହସି ମତେ ବିଦାୟ ଦେଲା। ଓଃ, ସେଇ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହସ, ଅସହ୍ୟ। ତାହେଲେ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପଛର ରହସ୍ୟ। ସଂଯୋଗକୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭାବିଲି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବି ଏଇ କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ସଦାନନ୍ଦ ପରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହବ। ଖୁସି ସବୁଠି ଅଛି, ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି କହିଲିନି। ଭାବିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ବଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲା ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର ଭାବୁଛି, ନହେଲେ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲିନି କାହିଁକି? କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ପୋଡ଼ା ତରକାରୀ ଖାଇପାରିବିନି, ଯାଅ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ। ଝାଳ ନାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସଦାନନ୍ଦ ତା ଘର ଆଗେ ବସିଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ହସିଦେଲା। ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଫେରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ବାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧରିଲା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି ବୋଲି 500 ନେଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆପଣ ମୋ ଦେଖି ହସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ସଦାନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଖେଳୁଥିଲା ସେ ନିଆଁ ଲଗା ହସ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖାଇବା ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଲାନି। ସଦାନନ୍ଦର ହସ ଶୁଏଇ ଦେଲାନି। ମୋ ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ କପାଳ କୁଞ୍ଚିତ। କେବଳ ସଦାନନ୍ଦ ହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଅଜାଣତରେ ମୋ ପାଦ ସଦାନନ୍ଦ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଭାବିଲି ଯଦି ଅକସ୍ମାତ୍ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରି କହିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତା ଘର ବାହାର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଖୁସିରେ ରହିବେ କେମିତି, ଏଇ ବହି ପଢ଼ୁଥିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସହବାସ? ଦେଖିବା ସଦାନନ୍ଦର ସହବାସ ଶୈଳୀ। ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୱେଷଣର କୌତୂହଳ ମୋତେ ଘରର ଅନୁଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଡେଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଅଭଦ୍ରାମୀ ଜାଣିବି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ତା ବେଡରୁମ୍ ଝରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଝରକା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପର୍ଦ୍ଦା ଟଣା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝରକା କାଚର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନ ବୋଧେ ସଦାନନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୁଁ ଝରକା କଡ଼ରେ ଆଖି ଲଗେଇ ଦେଖିଲି। ଯଦି କେହି ଦେଖିନେବ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବ? ହଁ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବିବ ଭାବୁ। ଆଜି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିକି ହିଁ ଯିବି। ଝାପ୍ସା ନାଲି ଆଲୁଅ, ଘର ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଧୂଆଁଳିଆ। ସଦାନନ୍ଦ ପିନ୍ଧିଥାଏ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଖାଲି ଦେହ, ଗୋଟେ ହାତରେ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍, ଆର ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍। 2 ଢୋକ ନେଲା ପରେ ଗ୍ଲାସଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। କୁଣ୍ଡଳି କରି ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ବେଡ୍ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବେଡ୍ ଉପରେ ତା ଶ୍ୟାମଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେହରେ ସୂତା ଖିଏ ନାହିଁ। ଛି, ସଦା ହସ ହସ ସଦାନନ୍ଦ ଓ ସସମ୍ମାନ ମତେ ଉପମା ଘୁଗୁନି ପରସିଥିବା ତା ଶ୍ୟାମଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଉଭୟଙ୍କ ଚେହେରା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ପଳେଇ ଆସି ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସଦାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଆଃ, ପାଟି କଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ନୁହେଁ। ସଦାନନ୍ଦ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଖାଲି ଯାହା ତା ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତଣ୍ଟି ଫଟେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ବଳ ଟିକକୁ ସେ ହରେଇ ବସିଛି। ସଦାନନ୍ଦର ସିଗାରେଟ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡିଟା ଅଗରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିକୁ ଚାପି ଧରି ସିଗାରେଟ୍ ମୁଣ୍ଡିଟା ତା ବାହୁରେ ଆସ୍ତେ କିନା ଛୁଇଁଦେଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ 2 ଗୋଡ଼କୁ ଖଟ ଉପରେ 2-4 ଥର କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରେ ବୋହିଗଲା। ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସଦାନନ୍ଦର ନଗ୍ନ ନିଶ୍ଚଳ ଶ୍ୟାମଳୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ମୁର୍ଦାର ନୁହେଁ, ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଯେ ଚେଙ୍କ ଖାଇ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେଲେ ମୁର୍ଦାର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପଶେ?
ସଦାନନ୍ଦ ମୁହଁରେ ଖେଳୁଥିଲା ହସ, ନିର୍ଭେଜାଲ ଆସୁରିକ ହସ। ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଶୁ ଭଳି ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଅଥଚ ନିଶ୍ଚୁପ ପଡ଼ିଥିବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଓଃ, ଅସହ୍ୟ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ହରିଣକୁ ବାଘଟେ ଘୋଷାଡ଼ି ଟାଣି ରାମ୍ପି ବିଦାରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲା, କେବଳ ଦି ହାତରେ ଖଟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସହିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସଦାନନ୍ଦର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। ହୁଏତ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଏସବୁ ସହ, ହୁଏତ ସେ ପୁଣି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦ ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ବହୁତ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯେମିତି ସ୍ୱେତନାଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଯେ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ, କଣ କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମାନେ ଅନୁଭବୀ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପତ୍ରିକାକୁ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଜନା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଞ୍ଜନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢିବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ହଁ, ଟିକେ ସବୁଆଡୁ ସବୁରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ରହସ୍ୟ ଆଡକୁ। ହଁ, ରହସ୍ୟ ଆଡକୁ କଥା ଉଠିଲେ ପ୍ରାୟ ରହସ୍ୟ ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିବା ବା ନିଜ ଲେଖନୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଭିତରେ ଏବଂ ଯୁବ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭିତରେ ସିଏ ବୋଧେ ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଶୋରୀ ଅସ୍ମିତାର ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକ। ସ୍ୱରୂପ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏପରି ଏକ ଆଶୟ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତରଫରୁ ଗଳ୍ପ ସର୍ଜନା 2024 ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ଯୋଉ ଆମେ 6 ଜଣ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଅନ୍ୟତମ। ତମ ଗପଟି ପଢ ସ୍ୱରୂପ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଗପର ନାଁ ସହର। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଅଦ୍ଭୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରୁ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଏକାମୁହାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପକୁ ଖାତିର ନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଓ କାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଖ ଏକ ପାନ ଦୋକାନରେ ସିଗାରେଟ ଅଗରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥାନ୍ତି ଏସିପି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସିଗାରେଟର ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହ ସ୍ୱରୂପ ପଛକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ପଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମରା ହେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବୁଲେଟକୁ ଢିରା ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ସହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଏ ସହର ବିଦ୍ରୋହର ଇତିହାସ ବି ସାଇତିଛି ତା ଛାତିରେ। ଏମିତି କେତେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅଲୋଡା ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ସିଗାରେଟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫିଲ୍ଟର ଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ନୂଆ ସକାଳ ଆଣେ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ। ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତା କେମିତି? ରାତି 3ଟାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳେଇ ଦେବା ପରି ଖବର ଆଲୋକ ବେଗଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବେଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ର ନିଜ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ନିଖୋଜ। ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚୟ ଲୁଡ଼ା ନଥିବା ଏକ ନାଁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ। ନିଜେ ସତ୍ତାରେ କେବେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନିଏ। ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ 0 ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି, ସିନେମା, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସାମିଲ ଥିଲେ। ରାତିସାରା ମଦ ମାଂସର ବନ୍ୟା ସହ ବଙ୍ଗାଳୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନାଚ ଗୀତରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଚାଲିଥିଲା।
କିଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ତ କିଛି ମଦ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିବାକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠାରେ ବି ସେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ପୁଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ସେଲିବ୍ରେସନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ବି କେହି ଏ ଘଟଣାର ଟେର ପାଇନଥିଲେ। କେବଳ ମୋବାଇଲ ତଳେ 2 ଭାଙ୍ଗ ଚଉତା କାଗଜରେ ଚାଣକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସର ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଅଚଳ। ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଯେତେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ବି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଏସିପି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ହିଁ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚୟ ଲୋଡୁନଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅସ୍ମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ ବା କଟକର ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର, ରହସ୍ୟଭେଦର ମହାନାୟକ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ। ଆଜି ବି ରାତି ଅଧିଆ ଡାକରା ପାଇ ନିଜ ବୁଲେଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ହିଁ ବାଇକ୍ ରଖି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ସହ ନିଜ ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କ'ଣ ବା ପୁଲକିତ କରୁଥିବ ଯେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓଠର ଛୁଆଁ ପ୍ରେମିକାର ଓଠରେ ନ ଦେଇ ସିଗାରେଟ ପଛପଟ ଲଗାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ୟା ଭିତରେ 3 ଖଣ୍ଡ ସିଗାରେଟ ଧରାବକ୍ଷରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆକାଶଗାମୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ମାଟି କାମୁଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ତୃତୀୟ ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡକୁ ନିଜ ପାଦରେ ମକଚି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାର୍ଥ। ସ୍ୱରୂପ କୁମାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା 3 ଖଣ୍ଡ ହଳଦିଆ ଫିଲ୍ଟର ଦେଖି ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଚିନ୍ତନ ସହ ସିଗାରେଟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ପାର୍ଥ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ସ୍ୱରୂପ କୁମାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପଚାରିବାର ସାହସ ବି କରିପାରିନଥିଲେ। କେସ୍ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଚତୁର୍ଥ ସିଗାରେଟରେ ନିଆଁ ଧରାଇ ବାସ୍ ଶେଷ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଲେ। ସ୍ୱରୂପ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ତରରେ ପାର୍ଥ ହତବାଗ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଦଲ କୋଳରୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାହା ଦୋକାନୀ ନୀତିଦିନିଆ ଗରାଖକୁ ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅପହରଣ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି କହୁଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ହିଁ ଉଠେଇ ନେଇଥିବେ ବୋଲି ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। ଏପଟେ ଗରାଖ ଜଣକ କାମ ଶାସକ ଦଳବାଲା ଜାଣିଶୁଣି ଭୋଟ ପାଇଁ କରୁଥିବେ ବୋଲି ରାୟ ଦେଉଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାର ବାଜି ବି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଥ ଭକୁଆ ଭଳି ଏପଟେ ଚାହା ଦୋକାନୀକୁ, ସେପଟେ ଗରାଖକୁ, ସେପଟେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। 2 ଜଣ 2 ମିନିଟରେ ନିଜ ଉପସଂହାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କେସ୍ର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା ଶୁଣି ବି ହଜମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଅଧାଜରା ସିଗାରେଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କୁଟୀର ହସଟିଏ ଓଠରେ ରଖିଲେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର। ପାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ହସ ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ ଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗେ। ଦୋକାନୀ ହାତକୁ ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ଇଙ୍ଗିତ କରି ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇଲେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗପୁଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଅନେକ କଥା ନିଜେ ନିଜକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥାନ୍ତି। ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସର ସିସିଟିଭି ଚାଲୁନଥିବା କଥା ଜାଣି ନ ପାରିବା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ସେମିତି ଏକଥା ଜାଣି ବି ଏତେ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ କରି ନିଜର ତଥା ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ସାଲିସ କରିବ, ତାହା ବି ଅସମ୍ଭବ। ମଦ ପିଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରହିବା ଆହୁରି ସନ୍ଦିହାନ। ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୟାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଲୋକ ଗହଳିରୁ ଅପହରଣ ହେବା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା। ବର୍ଷର ଶେଷ ରାତିର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ମଦ, ତା ସହ ଶୀତ ରାତିରେ ଦେହ ଗରମ କରାଇଲା ପରି ଦେହ ଖୋଲା ନାଚ। କିଏ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲା ତା ହିସାବ କିଏ ରଖୁଛି? ଏସବୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା, ତାହା ଅପହରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଅପହରଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ। ନିଜକୁ ଅପହୃତ ଦେଖେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମବେଦନା ଉପରେ ନିଜ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଢ଼ିବାର ବଢ଼ିଆ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ତୁମ ତଥାକଥିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ। କଥା ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ସ୍ୱରୂପ କୁମାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ କୁଟୀର ହସ। ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ପାର୍ଥ ବି ଏ ହସକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସତରେ ରାଜନୀତିର ଖେଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପାର୍ଥ କହିବା ପରେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ ଏସିପି ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମାତ ଖାଇଗଲେ ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ର। କୂଟନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ହେଲେ ସହର ମଗଧ ଚରିତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୂଟନୀତି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ପାଲଟି ଗଲେ ସହର ହସ୍ତିନାପୁର ଚରିତ୍ର ଶକୁନି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମିଛ ଅପହରଣ ନାଟକ କରୁ କରୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ ଏବେ ଶକୁନି ମହାଶୟ ଜଣକ। ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ଅପହରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜି କେହି ଜଣେ ନିଜ କାମ କରି ନେଇଛି। ଅପହରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରୁ ଏ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା, ନହେଲେ ଏ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଦଳ ବଦଳ କରି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇଥିବେ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏଭଳି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଗଣନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲା ମୋବାଇଲ ତଳର କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ। କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲେଖା ଫାଉଣ୍ଟେନ କଲମରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ କଲମରେ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚରିତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ଯିଏ ଏହି ଅପହରଣ ସୂତ୍ରଧର। ଅପରାଧୀ କିଏ ଏ କୌତୂହଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଫୋନ କରି ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବି ବୁଝିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅବୋଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥଙ୍କ ମନ ପଢ଼ି ସାରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ପାର୍ଥ, ରାଜନୀତିରେ ଶାସନ କାହାର ହେବ ତାହା ତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶକୁନିମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହସ୍ତିନାପୁର ପତନର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏପରି ଶକୁନି ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ କିଛି ଦିନ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିବା ସହର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ସହରକୁ କିଛି ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ପାର୍ଥ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଖୋଜା ନଯାଉ। ସେପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଦଲ ଉପରୁ ଉଠି ଆସି ଚକଚକ ହୋଇ ହସୁଥାନ୍ତି। ସମାପ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଅନେକ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ଭଳି ମାନେ ଗପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବ୍ୟୋମକେଶ ବକ୍ସିଙ୍କ ପରେ ବା ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ତାରାନାଥ ତାନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପର ସେଇ ଟାଇପରେ କପି ପେଷ୍ଟ କହିବିନି, ବରଂ ମାନେ ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି ପାଠକ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦାବି ଥିଲା। ଏବଂ ନାଇଁରେ ସେ ରଞ୍ଜନ, ବରଂ କହ ଯେ ମୋର କମ୍ପିଟିଟର ଆସିଗଲା। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ଆଡକୁ ଏବେ ମୁହାଉଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠକ ଖୋଜୁଥିବା, ପାଠକ ଭଲ ପାଉଥିବା ସୃଷ୍ଟି ସମୂହକୁ, ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜେ ସେ ରହସ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ରହସ୍ୟଜନକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧାରର ଆରାଧନା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଜନ ଜଗତ ବି ଆଲୋକିତ ହଉ। ବଶିଷ୍ଠ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ରଞ୍ଜନ, ଶୁଣା ଯାଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ଗଳ୍ପ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ସବୁଠାରୁ ମାନେ କଣ କମ ବୟସର ସ୍ରଷ୍ଟା କହିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପାଖରେ ବୟସର ମାନଦଣ୍ଡ କିଛି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ, ତାଙ୍କ ହସରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିଥିବା ନାଁ ସିଏ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ନାଁକୁ ସିଏ ସାର୍ଥକ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିଚୟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରେମ କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହସେଇଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବା ସମାଜର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇ ଚେହେରା, ସେଇ ମୁହଁ, ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ। ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ ନହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିବା ଅଂଶୁମାନ, ସିଏ ଆମକୁ ଅଣୁଗଳ୍ପ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଣୁଗଳ୍ପରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଂଶୁମାନ। ଆଜ୍ଞା ଅପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣା ଯାଉଛି ରଞ୍ଜନ ଭାଇ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, ଶୁଣା ଯାଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଆସର, ଆଉ ଏମିତି ଖରା ବେଳ, କିନ୍ତୁ ଖରା ତ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ,
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେ ବି ଗପ ପଢା ଯାଉଛି, ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି କଥା ମାନେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଧୁର ତାପମାତ୍ରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଢେଇକି ରଖିଛି, ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଆସର ହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ମନ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯାଏ, କିମ୍ବା କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ରେ ଶୁଣିବା ସେତିକି ମାନେ ଧରି ରଖିଲା ଭଳି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମିତି ଆଦୌ ଲାଗୁନି, ମାନେ ମନଟା ଏଇଠି ହିଁ ମାନେ ପଶିକି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଜିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସରର ସବୁଠୁ ବଡ ସଫଳତା ମୋ ହିସାବରେ। ମୋର ଗପର ନାଁ ଅଣୁଗଳ୍ପଟି। ଗପର ନାଁ 30 ବର୍ଷର କଥା। ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମୋତେ ଆକଟ କରି କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ ଖାନି ବାବା, ଦାନ୍ତ ପୋକ କାଟୁଛି କେତେ ଦେଖୁଛୁତି। ପୁଣି ଉପୁଡା ହବ, ମୋ ଧନ କାନ୍ଦିବ। ବରଂ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହବ କହିବୁ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ଅଧେ ଆଣି ଦେବି। ମୋ ଧନ ମୋ କଥା ମାନିବନି ନା। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜଟା ପଢୁଥାଏ। ମୋଠୁ ଲୁଚେଇ ସେ କ୍ଷୀରରେ ଅଧା ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଦେଲି। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି, ରଖ ତାକୁ। ଆଉ କେତେ ବଡ ମଣିଷ ହେଲେ ତମେ ବୁଝିବ, ଜାଣିବ ବାପା କେତେ ହାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ପଛେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଦୌଡି ଦୌଡି ଔଷଧ କିଣି କିଣି ମୁଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲିଣି, ତମକୁ ମିଠା ନହେଲେ ହଉନି। ଚିନି ଚାମଚଟା ଡବାରେ ରଖିଦେଇ ସୁନା ପୁଅଟେ ପରି ଚୁପ୍ ହେଇ ବିନା ଚିନିର କ୍ଷୀରରେ ରୁଟି ଭିଜେଇ ଖାଇଲେ ସେ। ସେପଟୁ ମୋ ପୁଅ ହଠାତ୍ ଧାଇଁ ଆସି ଆଜି ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବଡ ଚକୋଲେଟ ବାକ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରି ମତେ ଆଦେଶ ଦବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିକି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ବାପା ମୋ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ସେତେ ଭଲ ବାପାଟିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ହେଇପାରିଲିନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଂଶୁ। ମାନେ ସତରେ ଭଳି ଗପ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭୋର କରେ। ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ସେଇ ଆପଣାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ଆମକୁ ଆମ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି ମାନେ ସକାଳ ହବା ଆଗରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ତାଙ୍କ ଭଳି କେବେ ହେଇପାରିବୁନି। କି ସବୁବେଳେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ଅପହଞ୍ଚ। କେବେ ବି ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। କାରଣ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ହିଡ ମୁଣ୍ଡର ସେଇ ତାଳ ଗଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଏ ଦଉଥିବା ଛାଇ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେମିତି ଛିଡା ହେଇ ଅହରହ ସହୁଥାନ୍ତି ବଜ୍ରପାତ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଅଳ୍ପରେ ଅନେକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ଅପରାହ୍ନର ସେ ଯୋଉ ଗରମପଣ ବୋଧେ ଅଂଶୁର ଏ ଗଳ୍ପ ପରେ ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ବୋଧେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଅପରାହ୍ନର ମଝି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ ପରିମାଣ କମିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭିଜିବା ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ବାସ୍ନାହିତ ଫୁଲ ସବୁ ଆମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରର ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଥିବା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିବା କବିତା ସମୂହକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। କେବଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆପଣାର ମଣିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ କବିତାରେ ନୁହେଁ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ବି ତାଙ୍କର।
जोरदार करताल सहित स्वागत करी विजयलक्ष्मी पाणिग्राही को अपा को जोरदार करताल सहित स्वागत करी आज रे कविता आसर को। समस्त शुभ अपराह बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई प्रथम शुणुची सस्मिता नानी भाई आमर अतिथि ता सहित 3टी गल्प भी शुणिली बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता को ये सुंदर कार्यक्रम अब्याहत रहू आम समस्त अंततः एमती किसी समय सुखरे हसु थाउ। धन्यवाद समस्त को। मोर कवितार शीर्षक थिला सुख एक फल जीवन वृक्षर। पाद माटी छुईले मोह संक्रमे पाद माटी छुईले मोह संक्रमे असुमरी आशा चेराए स्वप्नर दुई सबुज पत्र आकाश मुहां हुए सूर्य किरण पाई जीवन ओढ़ना टेके संसार देखे देखे धरणीर सर्वंश हारूप नदीर दयाशीलता वृक्षर बंधुत्व उर्मिलांक त्याग श्रवणर भक्ति ध्रुवर तपस्या को तर्जमा करे शुणे प्रह्लादर उक्ति तागरे प्रतीत हुए राजीव लोचनंक चक्षु प्रदान रे निष्ठा भगवान गधपाद धारण रे विनम्रता परे 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 मन थय धरे जीवार स्पृहा सतेज हुए स्वप्न आउ दुई पाद केनाए एबे रौद्रर प्रलय भस्मासुरर कृतघ्नपण हिरण्यर अहंकार रे रावणर दौरात्म्य कुरुक्षेत्र नारकीय दृश्य अविचलित रहे मन हाथे मापी चाखंडे चलिबार संकल्प रे अक्षुण्ण रहे अंतरर शुद्धता त्याग और तितिक्षा ऋतुमती हुंती रीतिमत दया क्षमा ममतार रंगरे खंजी हुए स्वर पक्ष धारण करे मैत्री प्रेमर पवन गाए महामृत्युंजय आकाश हसारे अंधार हटिला परी आकाश हसरे अंधार हटिला परी जीवन हसिदेले मरी जाए मोहन मोहन दुख सेथिपाई सद्भावनार संगीत शुणु शुणु चेतनार काव्य फुटे कुशली कारुकार्य चतुर्दिगे विस्तारी जाए कलार सौरभ तृप्तिर सम्मोहन संचरी जीवार साधना सत्संगर सान्निध्य रंगमय जीवन हुए फलवती सुखर ऐश्वर्यर आ समृद्धिर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपा इतने सुंदर शब्द संयोजन इतने सुंदर शब्दर बसाण विजया को ढेर सारा भल पाइबा आउ मैं कही रखे विजया मोर बांधवी तांको सहित मोर संपर्क कौन मुझे बोधे केबे एक्सप्लेन करि परिबिनी आमे बेसी कथा होना किंतु हाँ बुझी पारु दुहे दुई को आउ गोटे जिनस प्रजापति नाम से गोटे शिशु गल्प पत्रिका करछन्ती त्रैमासिक बहुत सुंदर भाव से पत्रिका टी गढ़ी होउची सेति अशेष शुभेच्छा मध्य। धन्यवाद नानी बहुत बहुत अभिनंदन एवं बहुत बहुत धन्यवाद अपन को सतरे माने कवितार प्रत्येकटी अंगरे एते चमत्कार शब्द बसाण सब हेछि माने जेमिति कहा जाय तारकसीर काम हैला भलिया से भले माने टिके भी 19-20 हबार नहीं चहलिबार नहीं बहुत सुंदर माने से शब्द सब वास्तव रे लोभनीय एवं से शब्द पई मो तरफरु जते सब मीठा मीठा ईर्षा से शब्द बसाण पई अनेक अनेक धन्यवाद अपा। सुनिबा परवर्ती स्रष्टा को वर्तमान कविता जगत रे जो केते जण युव स्रष्टा तांकर पदचिन्ह छाड़ी जाइछन्ती ता भितरे सी होछन्ती एक स्पर्धित उच्चारण निज पई निजर एक स्वतंत्र स्थान से सृष्टि करिछन्ती तांकर प्रत्येकटी कविता रे अनेक पुरस्कार अधिकारिणी से तांका सर्जना जगत रुद्धिमंत अनेक सुंदर सुंदर कवितार ढेउरे से सर्जनार बेलाभूमि
से अनेक सुंदर सुंदर कवितार पाद चिन्ह भितर तांकर एक सुंदर कविता पाद से भली अनेक अनेक सुंदर कविता को भेटी देउथिबा स्रष्टा संघमित्रा भूतिया को जोरदार करताल सहित स्वागत करबा। संघमित्रा भूतियांकर कौन सी कारण पे नेटवर्क कनेक्शन लगी पारनी से जोग दे पारि नाहांती तेणु तांकरटा स्किप करा जाऊ जदि किंबा तांको तरफ किए अछंती जदि कविता पढ़िया पे तो पढ़ी पारंती कविताटी जनवरी संख्यार प्रकाशित होता किंतु सी तो बर्तमान ना कॉल भी लगुनि बहुत चेष्टा कलुनी केतलू सकाळे कथबार्ता हेतिलु से जोगदेबे कहिथिले किंतु बोधे नेटवर्क धरि पारनी कि कौन तांको कॉल जाउनी तेणु आम परवर्ती स्रष्टा पाखक जीवा रंजन ठीक अच्छे भी आम आशा रखिबु तांको आमे से जोग आम कार्यक्रम भितर से जोग देबे बोली गोटे मिनिट रंजन महेंद्र सर आपण हमको छाड़ी की जाउछन आपनकर गोटे प्रोग्राम अछि बोली तो मु आपनको रिक्वेस्ट करबी सर जदि आपण अछंदी वर्तमान तथापि तबे टिके हम पई दीपद कहि देई कि जांतु हमको आपनकर पाखर सुनिया को सौभाग्य मिलु। थैंक यू मोर गोटे 4:30 रे गोटे एजुकेशनल मीटिंग अछि दिल्ली सहित आज्ञा आज्ञा सर तेणु मु तेणु आपण मन को क्षमा मागी नउछि कहानी दीटा एवं कविता जो सुनिली एगुड़ा सब इमेजिनेशन आउ क्रिएटिविटी सृजन एवं कल्पनार खेल एबे जो माने कविता लिखुछन ताकर समसामयिक जने प्रेम ऊपर लिखिले आ जने वायलेंस ऊपर लिखिले आ कविता तो तार अलग दुनिया अछि किंतु गोटे कथा मन रखिबे जो आमे जो समय रे एबे जो लेखा लेखी करूछु आमे जो पारिपार्श्विक परिस्थिति द्वारा प्रभावित होतु राजनीति द्वारा हिंसा द्वारा धर्म द्वारा बहुत किछि सामाजिक परिवर्तन भी बहुत स्पीडीली होउची एवं सेथिरे साहित्यर भूमिका कौन हबो युवपीढ़ी लोक माने बहुत सुंदर लिखुचंती एवं विशेषकर ओडिशा गप एवं कविता क्षेत्र रे भारत वर्ष रे भलो ना करिछि मु आशा करूछि जे वैशिष्ट्य परिवार तरफ अपन माने एमिति क्रिएटिव लेखा लेखन कहीं ना बहुत सेमिनार जो वर्कशॉप मानक वेबिनार मानक देखे जे आलोचना चर्चार बागवाइस रहने किंतु ताठू बरं आलोचना न करिक बरं बेटर सुनिबा कहानी एवं कविता जहाँकि डायरेक्टली आपन को गोटे अनुभव दब आ समस्त को मोर अशेष धन्यवाद आज मीटिंग अच्छी बोली मु एक्चुअली रही परुने नले मु पूरा सुनी थांती अच्छा निहाती निहाती सर आपण एति समय हमको देई पारले सेटा ही हम पई बहुत बड़ जिंस मु जानि नथिले मानो को समस्त को मु तो चली केवल स्वयं प्रभा को मु जानि छी एवं सुजाता महापात्र को आज्ञा आज्ञा अपन मान को जानिली बहुत खुशी लागिला एवं विभिन्न अंचल रे थाई अपन सब करछन वैशिष्ट्य पत्रिका को ऊपर को उठेबा पे अपन मान को बहुत भूमिका रही छी किंतु साधनाटा अब्याहत रहिबा दरकार निहाती सर प्रत्याशा रखिबा उचित नहे जे किए केते ओडिशा साहित्य किबा केंद्र साहित्य एकेडमी पाखकु पहुंची परिबो सेठी की जो दिन पहुंचबा पय आपण भाबिबे से दिन आपनकर कविता साहित्यर काल्पनिक मृत्यु एवं सृजन मृत्यु हबो एटा मु निजे विश्वास करिक कहूची आपनको तो मु आशा करूची जे आपण निरंतर भाव रे निजर लेखा जारी रखंतु समय आसीबो जे जति दीर्घकालीन लेखा लिखिबे जे जति गभीर भाव रे अंतरर अनुभव को लिखि परिबे सामाजिक एवं सांस्कृतिक चित्र को देई परिबे से माने समस्ते जने बड़ बड़ लेखक होई परिबे नहले लिखिबाटा समस्ते लिखुचंती किंतु तार प्रभाव केते पडुची तार एस्थेटिक्स वा तार नांदनिक मूल्यबोध प्लस सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यबोध ए दुईटा जाक को मध्य देखियो को पड़िबो मु आपण मन को समस्त को साधुवाद जणाउची ए कामटा को आपण माने जारी रखंतु बहुत धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर आपण एत सुंदर हमको मार्गदर्शन देले आमे जाहिबु निहाती बाबरे वैशिष्ट्य रो क्यों गुडा सर आमे आपण को डाकिबु आ आपण पाखरु आमे आहुरी किछि भी बहुत किछि शिक्षा को चाहिबु सर तो मु से बाबदरे आपण को सहित पर निहाती बाबरे कथा हेबी थैंक यू मैडम बहुत बहुत धन्यवाद
नमस्कार समस्त नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। आम वर्तमान स्वागत करवा परवर्ती स्रष्टा को। परवर्ती स्रष्टा मुझे जहाँ स्वागत करी कवितार सब बेले मीठापण रे भरपूर गोटे मीठा मीठा अनुभव ना होती सी अनेक समय केवल कविता नुह गल्प भी पाठक को स्तंभीभूत करे, पाठकों को विभोर करें गोटे भिन्न एक राज्य को नहीं जाए कहले भी अत्युक्ति हेबनी। आउ सबुठारु बड़ कथा से बहुत सुंदर भाव में गल्प हो कि कविता हो ताको सुंदर भाव में उपस्थापन करती। खूब चमत्कार आवृत्ति एवं चमत्कार शैली रे तांकर परिवेषण थाए। अनेक सुंदर सुंदर कविता तांको कलमृ तो आमे माने आगरु भी पढ़ीछु एवं तांको सुनिछु। से भले एक भिन्न धरण कविता जहाँकि वैशिष्ट्य द्वारा पुरस्कृत एवं से सम्मानित प्रतिभा विनेश सामन को स्वागत करी जोरदार करताल। आज गोटे माने मु आश्रयटा मोर आज माने ये द्वितीय आश्रय शेष आश्रय थिला। मु भाबितली बहुत भल भाबरे जीव किंतु दुखर सहित कहबा पड़छि जे विनेश सामल आ हमर सुलग्ना महांती मैम जोग देई पारनांदी। कारण होची विनेश सामलकर मांकर देह अर्जेंटली खराब हो गला, से तांको धरिकिना हॉस्पिटल जाइछंदी। तो मु सेति पई अनुरोध करबी हमर शुभेच्छु मंडली रे सदस्य थिबा तपस्विनी दास षडंगी को तांको विनेश भी कहिसेंदी जे तपस्विनी नानी तांको कविताटी पढ़ी दियंतु। आ सुलग्ना मैडम जाइछंदी हमर केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करिया को तांकर फेरी आसीबार थिला, किंतु से कोनोसी कारणवश बाटरे अटकी जाइछंदी। बोधे लैंडस्लाइड हेची कि कोन हेची एक्जेक्टली तो मु जानिनी। मैम मेसेज करथिला और रिक्वेस्ट करछंदी श्वेता तमे मो गपटी पढ़ी दबा। तेणु मु चाहिए आग तपस्विनी दास आमर विनेश सामलकर कविताटी पढ़ी दियंतु आ तापरे मु सुलग्ना मैम कर गपटी पढ़ी देबे। किंतु मेन कथा होची आगुआ क्षमा मागी दउची काहेना मु कविता केबे आवृत्ति करिनी माने करिछि निज कविता किंतु एमती विनेश को कविता को मु ठीक ये देई परिबि कि नहीं मु जानि नहीं। एबे रंजन मधे कहूतिले विनेश भल उपस्थापना करंती तांको सत्य कथा से बहुत बढ़िया उपस्थापना करंती। मु जानिनी तांको कविता को उपस्थापना करियर मु केते माने न्याय देई पारुची कि नहीं। और जहां भी भूल थियो क्षमा कर देबे आगुआ आगुआ क्षमा मागी नउची। कविता मेघ को भल पाउ नथिबा झियो कवि विनेश सामल। मेघ को भल पाउ नथिबा झियो से भारी मौन मेघ को देखी। से केबे पिंधेनी मेघरंगी जरी शाढ़ी, केबे नाची जाएनी मेघ दुआरे छातीरु फर्दे दुख चिरी ताकू कागजर ना करी। से केबे प्रश्न करेनी तार हले ओदा आखी को प्रतिथर मेघ आसिले से बतुरे काहेकी। काहेकी छतार बोताम खोलु खोलु ता हाथ देई छिंडी जाए केउ एक नरमा खियो। काहेकी छतार बोताम खोलु खोलु ता हाथ देई छिंडी जाए केउ एक नरमा खियो छतार छातीर। काहेकी से झरका बंद करने को जाई अटकी जाए आउ थोई दिए एक नरम हृदय। से नरम हृदय जहा को अंकुरई थिला केही जणे गत आषाढ़। आज सेठी चेन्नाए कामना कसी धरिलानी। आज सेठी चेन्नाए कामना कसी धरिलानी। जाऊ ए मेघरे झड़ी जाऊ सबु कसी इच्छा। मेघ की कहा चिट्ठी पढ़ी पारे, मेघ की कहा चिट्ठी पढ़ी पारे। खाली जहा चोर भली चिट्ठी बाक्सरू नहीं जाए सबु अपढ़ा अद्या उत्तर। तथापि मेघ को से खूब पचारे उत्तर रे मिले पुणी मेंचे प्रश्न। काहेकि से मेघ को भल पाएनी। सबुको भूली जेबे से इच्छामती साजी प्रजापति को आंके बादुआ मेघ ठीक अबेला रे बरसी जाए। धोई दिए ता कानभास रु अनेक ऋतु पोछि दिए तारकसिया जन्म। पोती दिए एक पर्णमोची अभिसार। से तथापि मौन मेघ को निंदेनी खाली जहा नीरबी जाए। गत आषाढ़ हजि जाइथिबा बंशीस्वर केबे आउ पवन रे फेरेनी फुटेनी। प्रति अक्टोबर रे से बुणीथिबा मनोरंगणीर टुकुड़ा भासेनी ओली तले पानी फोटकार सेई प्रेम सबु श्रावण एमिति काव्यप्रिय नुहे कवि। किछि माखी देई जाए बहल मटाल दुख, किछि धोई नहीं जाए हलदी बटा शिलपथरु मेंचे ऋतुप्रिय रंग।
ଆଉ କିଛି ଅଫେରା ହିଡ଼ଧାରେ ଗଲାସନୁ ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷିଆ ପିନ୍ଧା ସୁଖ। ଏଇ ସେଇ ମେଘ ଭାରି ମୌନ। ମେଘକୁ ଦେଖି ଜାଣତେ ବା ଅଜାଣତେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିଛି ମୋହ। ମେଘକୁ ଦେଖି ଜାଣତେ ବା ଅଜାଣତେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିଛି ମୋହ, ଛିଣ୍ଡିଯାଏ କିଛି ଖିଅ। ସେ ଭାବେ ସେହି ବୋଧ ହୁଏ ମେଘକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ସେ ଭାବେ ସେହି ବୋଧ ହୁଏ ମେଘକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପସ୍ୱିନୀ। ବିନେଶ ଆଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକିନା ତମେ ଆଜି କବିତାଟି ପଢିଲ ଆମ ହାସର ପାଇଁ। ଏତେ ଫର୍ମାଲିଟି ଦରକାର ନାହିଁ ମ। बहुत बहुत धन्यवाद तपस्विनी दीदी। कविताटी तो बहुत सुंदर रही। मुझे निश्चित भाव सब कहे कि विनेश भाई कवित गोटे मीठापण थाए, गोटे अभिमान प्राय भरपूर होती थाए अनेक कविता। କିନ୍ତୁ ପଢି ପାରିଲି कि नहीं मते कुह। हाँ सेटा कहबी एबे जस्ट निहाती निहाती बहुत सुंदर भाବରେ पढ़िला। तपस्विनी दास षडंगी कथा जदि पढ़िबा कथा कहबी, सी होचंती जो माने गोटे छुंक थाए नी जोटा कि ऑलरेडी प्रिपेयर होके थाए, से जो थिरे पकई देले सेथिरे से वासना भरी दियंती। तपस्विनी दास षडंगी होचंती से भले जने आपण आपण मनीष, समस्त को से आपण करि पारंती एवं से मनीषक आपण आपण रे भरपूर कथा सब जते बेले कविता पालटे तांको मुहरे जहां कविता आसो से कविता सुंदर लागे। बहुत बहुत भल लागिला। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर लागिला। आउ विनेश भाई भी बहुत खुशी माने खुशी हेबे निश्चित भाव में जे आपण कविता पढ़ी। धन्यवाद धन्यवाद। आमे आगे को बढ़िबा एवं मु अनुरोध करबी वर्तमान श्वेता नानी को जे से सुलग्ना महांती मैम कर गल्पटी पाठ करिवे। सुलग्ना महांती कहया पे गले हम सांप्रतिक कथा साहित्यर एक प्रतिष्ठित चेहरा कहले भी अत्युक्ति हेबनी। नाली चूड़ा पाई अनेक पाठकीय आदृति साउंटी जड़े सफल कथाकार आउ समस्त को विभोर कर जड़े कथाकार गल्प जो भाई भाव से अनुशीलन करती समाज को आ सामाजिक चरित्र बहुत सुंदर लगे गल्प सब। अनुरोध करी श्वेता नानी को से एक गल्पटी पढ़े। धन्यवाद रंजन। सुलग्ना महांती गपटी वैशिष्ट्य जुलाई सेप्टेम्बर 2023 प्रकाशित होता, जोटा कि आमर थिला सुख क्यों वृक्षरे फले सुख फल। तो से गल्प सर्जना सम्मानित करूँ जो 6 जन भितर। सुलग्ना महांती गल्पर शीर्षक सुख निद्रा। शशुर 2 जन दियर, बढ़िला नणंद, स्वामी मनोज आ निजे मीनाक्षी, 6टा लोकर परिवार। सासु नांदी बोली मीनाक्षी घर लोक खुशी रे बाहा कर देथिले, हेले बाहाला दिनरु सुखरे रहिनी से। जेतेबेले देख महू को पिंपुड़ी घेरिला बली एमाने ताकू घेरी रहिथिबे। विरक्त हो जाए मीनाक्षी। कौन एमाने जानी पारंतनी जे नुआ विवाहित जोड़ी को भी टिके एकुटिया समय दरकार। शशुर मिनी मिनी बोली डाकरा पारुथबे तो नणंद आसी गेला ही पड़ुथबो। दियर दुहे तो बोधे भूली जाइथिले से मां नुए भाउज। रागी जाए मीनाक्षी तांको अली अर्धली से काई बुझिबो। कौन अंत फाड़ी से जन्म करथिला तांको। मनोज को कथा पकाइला से मनोज को कान रे कथा पकाइला से ऑफिस रो घर दूर होउची, जिबा आसीबारे बहुत समय लागुची। ऑफिस पाखरे भड़ा घर रहिबाकू पड़िबो। मनोज कथाटा बुझिबाकू समय नाला, हेले कुहंती पाखरे सुए कान रे कुए, ता कथा कि अन्यथा हुए। शेषरे मनोज राजी हैला। सेई घरु मीनाक्षी को मुक्ति मिलला। एणिकी मीनाक्षी खुशी, जा हो जंजाल गला। तेबे खाली दिन रे राति रे नुए नुआ घरे राति रे काहे के जानी सोई पारेनी मीनाक्षी। प्रथम भाविला नुआ घर निद हेउ नथिबो, हेले राति परे राति सेमती बिछଣା रे पड़ी थाए। निद माउसी जमा धरा दिए ना। मनोज जानी पारे हेले किछि कहे ना। शाशुघर लोक आसी भी एपटे बुली देई गलेनी, आसंती जांती। मीनाक्षी शांति रे निश्वास मारे। एणिकी से माने आसंती आ किछि दिन एठी रही की जांती। तापरे दिने नणंद आसी पहुंचला, से आ फेरिकी गलानी। किछि दिन परे सान दियर, तापरे बड़ दियर, शेषरे आसी गले खोद ससुर। धीरे धीरे एई घर कोलाहल आरंभ होला। मारे आज तो हाथ रंधा सोरिष माछ खाइबाकू मन हेलानी। भाउज तम बड़ी हेयर स्टाइल आ केही करि देउ नांती। भाउज ए मैथ क्वेश्चन ता तमे ही भलरे बुझेई पार। भाउज सुनो ना, रोमा कथा टिके बापांग कान रे पकाओ। तमे न कथा कहिले आम बाहागर करिवो कि। एणिकी नुआ घर गहଳି, पुरुणा घरे झुलिला बड़ तालाटी। सेदिन रातिरे शशुर को औषध देई धान दियर को पाठ पढ़े नणंद आ बड़ दियर सांगे खटी करी मीनाक्षी निज बेडरूम को आसिला। बिछଣା रे गड़ी गड़ी मनोज को कहला, चल पुणी फेरी जिबा पुरुणा घर को। एमाने तो हमको छाड़िबेनी, आमे कि अजता भड़ा दे इठी रहिबा। खाली पेड़ी पुटला बांध, छाड़ मो कपाल रे सुख नहीं।
मनोज मने मने हसी मीनाक्षी आड़ को चाहिना। मीनाक्षी किंतु सेतळକୁ ଶୋଇ ସାରିଥିଲା ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ। सरला गपटी। धन्यवाद रानी, बहुत सुंदर एवं चमत्कार गल्पटी सुलग्ना महांती गल्प उपरे तो कौन से अभिमत दबार भी माने साहस मो पाखे ना कहीं प्रत्येक गल्प बहुत माने बेसी बड़ ही न थाए किंतु अल्परे से अनेक कथा कहि दियंती प्रत्येक गल्प माध्यम रे। हाँ मोर रिक्वेस्ट रे मैम ई गल्पटी लिखिथिले आ से कहिथिले सिया मते जे सेटा अणु गल्प लिखुथुबा मनिषटा को तमे क्षुद्र गल्प लिखई नै छ आ जेतले गप सिलेक्शन पाई भी गला मैम कहले हे मते दबनी रे मु कहले मैम मो हाथ रे किछि नै विचारक मंडली आ वोटिंग रे जा उठिबो आ मैम का बहुत मन दुख जे से पढ़ी पारलनी आ सबुठ बेसी मन दुख मोर कारण तांको कंठरू गपटी सुनिया को माने एटा अफसोस हेकी रही गला। देखा जाऊ पुणी केबे सुनिबा तांको पखरु आगु को आमे आसरटा आगु को नबा। बहुत बहुत धन्यवाद नानी, आपण भी बहुत सुंदर एवं माने पूरा सुंदर भाव उपस्थापना कले गल्पटी। वर्तमान बदे संघमित्रा भूतिया को बाद देले हमर जो माने संवर्धित प्रतिभा थिले जो माने वैशिष्ट पुरस्कार सम्मानित होइतिले से माने प्राय समस्त सरी आइछंती। वर्तमान मु पुणी थे अनुरोध करी मु फेरबी आमर जो आज आसर जो मैंने आमर निमंत्रित अतिथि थिले से पाखक मु सर्वप्रथम अनुरोध करी सस्मिता महांती मैम को जे आज जो गल्प एवं कविता आसर थिला वैशिष्ट द्वारा संवर्धित प्रतिभा सम्मान को लेकिन तो ये पढ़ा जाइथिला समस्त सृष्टि उपरे किसी अभिमत रखिबे। धन्यवाद रंजन। शुभ जाउची मो कथा? हाँ नानी शुभुची। समस्त को पुणी थरे श्रद्धा शुभेच्छा और सम्मान। आज आसर गोटे नियारा आसर थिला। नियारा आसर एइथि जे आगुर आम समस्ते विभिन्न गल्प कविता आसर जोग देचे किंतु माने सेठी जो गप किंबा कविता पाठ कर जाए सेटा आम आगुर पढ़ी न थाउ सेठी सीधा सड़क आम स्रष्टा मुहर शुणु किंतु आज मो वैशिष्टर जन नियमित पाठिका एबे जो गप कविता जी पढ़ा गला सब गप कविता मु आगुर पढ़ी निजे पढ़ा एवं स्रष्टा मुखर शुणा ए दुईटा भितर तफात अच्छी और ये जो शुणिबार आनंद गोटे नियारा अनुभव मोर। तपस्विनी माने मत आसेनी आसेनी कहीकि बहुत सुंदर कविता आवृत्ति कले आ श्वेता गल्प पठन तो छाड़ आगुर बहुत शुणी तेणु भल लगे स्वाभाविक। मो मतरे समस्त सर्जनशील मनीष निज निज भागरे स्वतंत्र तेणु समस्त माने गप कविता लिखन शैली स्वतंत्र पठन शैली भी स्वतंत्र कहार गप कविता विषय किसी कहवाकू मोर से क्षमता नहीं। मु जने साधारण पाठक कही पढ़ा बहुत भल पाए तेणु मैंने खाली एतिक कहबी जे आमे समस्ते ग्रहणशील होगा उचित कौटी त्रुटि रहिले ताको सुधारी नेबा। आमे जदि बारंबार निज लेखा को पढ़िबा तेणु निजे ही निजर कौटी कौन भूल ठीक रही आमे जानी परिबा एवं ताको सुधारी नहीं परिबा। मते समस्त गप कविता बहुत भल लगी शुणुथिबारु धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपण जो कहले कि आपन को सुनिया पे भल लागे बोली वास्तव रे गोटे पाठक ही गोटे सृष्टिर सफल मूल्यांकन करिथाय काहेकि ना ता भितर से निश्चित भाव में बुड़ी जाए हरि जाए सब बेले आपन आशीर्वाद एवं शुभेच्छा वैशिष्ट परिवार कामना करिबो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वर्तमान मु अनुरोध करबी सुमित भाई को से तांकर किसी अभिमत रखिबे। सुमित आउ थरे लेफ्ट है कि आउ थरे लॉगिन कर हबो आमे ता भितरे आउ जण को सुनिबा नले
ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମର ଡୋଳମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଦାଦା ଆଉ ଆମର ଏଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୋକଭାଷା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ ସାର୍ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଅଭିମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ। ଦାଦା ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ନହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରେତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଇନ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର। ମୁଁ ତ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆସରେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନାମୟ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ଆସର ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଗପ ପଢିଲେ ନିଜ ନିଜ ଗପ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଠନ ଶୈଳୀ ସବୁ ମନ ଛୁଆଁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପୁରା ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି ଶୁଣୁଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଦୁଇଟା କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ସହର ଗପରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସହର ଗପ ସୁମିତ ପଣ୍ଡା ବୋଧେ ନା ଅଛି ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ସୁମିତ ଅଛି। ପଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକ। ହଁ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଯେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ ନିଜକୁ ତାମାନେ ଗୋପନ ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓରେଟର ସେ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇ କଥାଟା ଟିକେ ମତେ ସେଠି ଠିକ ଲାଗିଲାନି। ଆପଣ ଭୋଟ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଉ କହିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସମବେଦନା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସେଟା କାମରେ ଲାଗିବ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ସେଟା ବୋଧେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଟିକେ ମତେ ସେଠି ଠିକ ଲାଗିଲାନି। ତଥାପି ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବୁଝି ହଁ ସେଠି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ମେଘକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ଝିଅ, ଏ କବିତାରେ ଗତ ଆଷାଢରେ ବୋଲିକିରି ଦିଟା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କଥାଟେ। ପ୍ରଥମରୁ କୁହା ହେଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀ ଧରିଥିଲା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆଷାଢ଼, ସେଇ ଗତ ଆଷାଢ଼ରେ। ତାପରେ କବିତାର କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଶେଷରେ କୁହା ହେଲା ଯେ ଗତ ଆଷାଢ଼ରୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ବଂଶୀ ସ୍ତନ। ମତେ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଏଇଟା ଦିଟା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କଥା, ସେଇ ଗୋଟେ ଗତ ଆଷାଢ଼ର ରେ ଘଟିଛି ବୋଲିକିରି ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ତ ସେ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ସେ ଦାଦା ଭଉଣୀ ପଦ୍ୟ କଥା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବିନେଶ ସାମଲ। ବିନେଶ ସାମଲ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କଥାଟା ବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଦିଟା କଥା ଟିକେ ମତେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା, ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଗପ ଆଉ କବିତା ଗୁଡିକର ଭାଷା ଭାବ, ତାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ସବୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆସରରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏମିତି ଆସର କରୁ। ଆଉ ସତ କଥା କହିବି ସେଟା ଏଇ ଗପ କବିତା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଏଇଠି କବିତା ପଢିବି କେବେ ନା କେବେ। ନିହାତି ଗୋଟେ ନିହାତି ଉତ୍ସାହ ଦାଦା, ଆସୁଛି। ଆମେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କରିବା ନିହାତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କରିବା।
ଏଟା ମୋର ଲୋଭଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ସାଗରିକା ନାନୀ ଆମ କବିତା ନାନୀ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମିଠା ନାନୀକୁ ଖାଲି ସଂଯୋଜନାରେ ବି ଶୁଣିଛେ, ମିଠା ନାନୀର ବି କବିତା ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଆସର କରିବା ଆମର ନିହାତି। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ଆସର ହଉ, ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁ ମିଠା ମିଠା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗପ କବିତା ଗୁଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଚେତା ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ହଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଆମକୁ ଆପଣ ଗଳ୍ପ କବିତାକୁ ନେଇ କିଛି ଅଭିମତ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଳ୍ପରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଗପ କବିତା ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ସବୁ ଲେଖକ, ସବୁ କବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି ମୁଁ ପାଇଛି, ଏ ପତ୍ରିକା ଏକ ନିଆରା ପତ୍ରିକା, ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପତ୍ରିକା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜ୍ୟ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବି ଐକ୍ୟତାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରୁଥିଲା, ଆମ ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା, ସୁଜାତା, ଆଉ ଆମର ସଭ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ଲେଖକ ଲେଖିକା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଲେଖିକା। ଏ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର, ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା 3 ମାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସବୁ ଗୋଟେ କଳା। ଆଦିମ କାଳରୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିଛି, ବହୁ ଆଦିମ କାଳରୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉପାଦାନରୁ ଆହରଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ, ମେଘର ଗର୍ଜନ, ପବନର ଶୁଁ ଶୁଁ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ଭିତରୁ ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ସ୍ୱର ପାଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ଭାଷା, ଶବ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମ, କବିତା ଏସବୁ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର କାଳକ୍ରମେ ଯୁଗ ରୁଚିକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ବଦଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ 3ଟି କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତା, ଶବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷତା। ଏ 3ଟି ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଯେ ଯେତିକି ଭୋଗି ପାରିଲା, ଏଇ ଭୋଗି ପାରିବା ଶବ୍ଦଟା ବୋଧେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ କି ଆମର କହିଲେ ଶ୍ୱେତାପଦ୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁଖକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୋର କବିତାରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆଗ ବହୁତ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ ଲେଖେ, କବିତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖେ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ କବିଟିଏ ନିଜ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦିଏ ଅନେକ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ। ଅନେକ ଆଖିଙ୍କ ଲୁହ ନିଜ ଆଖିରେ ଜମିଯାଏ। ଏମିତି ଭାବ ନଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଭାବ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଅନୁଭୂତିରୁ ଆସିବ। ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ବୟସ ଗୋଟେ ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ଜଣେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିପାରେ। ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିପାରେ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କବି ଜଣେ
से हूँ जड़े जहाँ द्वितीय ईश्वर कहुए से भूमि भूमा पर्यटन स्पर्श करें माटी आकाश पर्यटन स्पर्श करें जोटी पहुँची पारती ना रवि से पहुँची पारती कवि तेणु कविता आग साहित्य थे साहित्य कहले संगीत थिला कविता थिला वर्तमान साहित्य विभिन्न विभाग रही कविता गल्प उपन्यास नाटक आपणकर प्रबंध विशेष भाव रही सब क्षेत्र गोटे कथा अध्ययन शास्त्रदर्शिता मननशीलता निहात आवश्यक ता सहित तार जो अंतर्दृष्टि गोटे कथा को चार जन देखिए किंतु चार जन सामान लिखे ना जो अंतर्दृष्टि लुड़ा जीवन को भोगवार जीवन को अनुभवार जो दरकार दक्षता ताहा कवि लेखक पाखे रहा उचित आ गोटे कथा लक्ष्य करवा जो पाठक कथा कहला आमर बहुत बही छपा हो लेखा बाहर किंतु पाठक संख्या बहुत कमी कमी आसुवार मु लक्ष्य करुच्ची वर्तमान डिजिटल हो गला आज डिजिटल आलोचना आम अच्छु एमती हजार हजार आलोचना आम कोरोना ठू आरंभ कर आज पर्यंत आज बोधे राति 7 गोटे अच्छी चेन्नई गोटे सृजनी परिवार सब से करती विभिन्न करती ये डिजिटल भितर साहित्य वर्तमान छपा साहित्य बहुत कमी जाऊँगी डिजिटल पत्रिका बाहर तेणुक आम छपा साहित्य डिजिटल साहित्य दुईट गुरुत्व देवा पड़ो आज आलोचन जो मैंने पाठ कर सारस्वत सृष्टि समस्त धन्यवाद जनाऊँ शुभकामना जनाऊँ विशेष भाव धन्यवाद जनाऊँ वैशिष्ट्यर संपादना मंडली श्वेतपद्मा मैडम सभ्य एवं सुजाता मैडम नहांती बहीटा मु पढ़ुली एमती गोटे कथा से लिखिं जे प्रजाकोट से बहुत अनुभूति से पाई जी जिते अनुभूति पाइला से लिखिपारा कवितार अनुभूति निहत लुड़ा जीवन बोध लुड़ा आउ ये जो भोगवा कथाटा निहत भाव लुड़ा से भोगी न पारे से आम अनुभवी न पारे हो पार ना आ पढ़ा कथा सस्मिता मैडम कहले बहुत पढ़ा पड़ो बहुत किसी आमर साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य विश्व में ओडिया साहित्य बहुत समृद्ध प्राचीन काल सांप्रतिक काल पर्यटन बहुत भल भल सृष्टि अच्छी ताको आम पढ़ा पड़ो अन्य मानक पढ़ा पड़ो आम पढ़ले हम ना आम पढ़ा पढ़ी पार जो मैंने पढ़ी पार ना पढ़ा सुजोग दबा पत्रिका टी बंचो गुरुत्व देवा पड़ो जदि पत्रिका बंचो ताले साहित्य बंचला कहूनी जहा ये भितर बहुत जन को मुझे जेहेतु मुझे बहुत पत्रिका पढ़ापढ़ी करे बहुत सहित जोगाजोग रहे ओडिशार तेणुक समस्त शुभकामना जनाऊँ धन्यवाद जनाऊँ वैशिष्ट्यर समस्त संपृक्त समस्त कर्मकर्ता को वैशिष्ट्य दीर्घजीवी हो यह आहरी प्रसार लाभ करू पाठक्य आदृत लाभ करू यार एक वैशिष्ट्य रहू मो श्वेतापद्मा मैडम को समस्त धन्यवाद विशेष भाव में ये सुजाता मैडम आसीना सभ्य आसी अन्य मैंने जो मैंने वैशिष्ट्य को प्रकाश करने उद्यम कर समस्त धन्यवाद जनाऊँ मते ये सुजोग देइथिबारु मु समस्त कृतज्ञता नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद से रंजन एबे हमें आसर आगु को नबा बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य राजेंद्र सर अनेक किसी शिक्षणीय कथा हम समस्त उपस्थापित कले बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान में सुमित भाई आउ थे आम सहित जॉइन होती स्वागत करी सुमित भाई को मो वॉइस सुबुची हेलो आज्ञा ओके तो आज आसर रे मु समस्त को आउ थे धन्यवाद जनाऊँ एवं मते सम्मानित अतिथि हिसाब से एटा सुजोग देथिबारु वैशिष्ट परिवार एवं जो माने अछंती हमर वरिष्ठ साहित्यिक एवं गुरुजन मानक मोर प्रणाम आज आसर मते सतरे खूब खुशी लगिला एवं ये सब गप कविता थरे थरे पढ़िला परे भी आज आउ थरे जेतेबेले सुनिली सेतिकी उत्साह सहित आउ सेतिकी ताकू कौन कुआ जाई परिबो जोटा कि माने बांधी रखिला आम मानकू मते स्पेशली कि अंततः गोटे गोटे गप प्रथम शुणी देथिले तापरे आउ लागे कि हां एटा तो शुणीची किंतु आउ पढ़ी देछि एटा ए गपर जिस्ट या सारांश या
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆସରରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଥରେ ବି ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ମୋର ସେଇ କବିତାର ଗୋଟେ ଦିଧାଡ଼ି ମନେ ପଡୁଛି। କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, କହିବ ତାକୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ବି ମରିନାହୁଁ, ଆମେମାନେ ଏବେ ବି ମରିନାହୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଅଳ୍ପରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ କହିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପାଠକର ମନୋଭାବଟା ଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପଢୁଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ମନ ଭିତରେ ତାର ଛାପଟା ରହିଥାଉ ସବୁବେଳେ ଲାଗି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ କବିତାର ଗଳ୍ପର ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ କବିତାର ସାୟାହ୍ନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହଉଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରର ଏଇ ଆଭାସୀ ଆସରରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିବା ସେଇ ସାରସ୍ୱତ ସର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ। ପରିଶେଷରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିର ଆସର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମର ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଗୁଳୁଗୁଳି ଭିତରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାର ଆସର, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ଏଇ ଯୋଉ ମାସିକ ଆସର ଆମର ମାସ ଯାକର ଯେତିକି ବି ରହୁଛି କ୍ଳାନ୍ତ, ଆମର ମନର କ୍ଳାନ୍ତ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ସତେ ଏଇ ଆସରରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଜିର ଏଇ ଆସର ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ କିଛି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଆସର କରାହେଇଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗପ କବିତା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତଥାପି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆଜିର ଏଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଅତିଥି ସସ୍ମିତା ନାନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ଭାଇଙ୍କୁ। ସର୍ବୋପରି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ଅନେକ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେମାନଙ୍କର ଯେପରିକି ମହେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କର ଅଳ୍ପ କି ଅନେକ କଥା ବହୁତ କମ ସମୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଛ ସତ କଥା ଗୋଟିଏ କହିଗଲେ। ଆମେ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଗୋଡାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମରିଯିବ, ଆମ ସର୍ଜନା ହିଁ ମରିଯିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କହିଲେ ଆମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଭୋଗିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କି ଅନେକ କଥା କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ସେଇ ସର୍ଜନା ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ କଥାର ଉପାଦେୟତାକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଫଳରେ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଏସବୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସୁମିତ ଭାଇ କହିଲେ କିଏ କହିଲା ସାହିତ୍ୟ ମରୁଛି, କେହି ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କେବେ ମରିନି। ବାସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଗରୁ ଆସିଅଛି। ବାସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗି ତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଯେବେ କରିବା ନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠୁ ମୋ ଓଡିଆ ଭାଷା ଟା କେତେ ମଧୁର। ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବା କି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଓଡିଆ ଭାଷା, ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସବୁଠୁ ମଧୁର। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବାସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆଜିର ଆସର ତ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ, କିଛି ନୂଆ
ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଯଥାମାନ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏଇଠି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା।